العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ پاک اپنے فضل و احسان نال یہ جو دو قرآن پاک ختم کیتے گئے نے، ایک قرآن پاک تراویح دے اندر ختم ہویا اور دوسرا قرآن کریم مراقبے دے اندر سماعت کیتا گیا قاری طارق صاحب نے اور برخودار حسان احمد فرازی نے ختم کیتا. اپنے فضل و احسان، اپنے جود و کرم، اپنی مہربانی، اپنے کرم دے نال قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک پڑھن پڑھان چ سنن سنان چ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال معاف فرما، اپنے فضل نال معاف فرما. درجہ قبولیت نصیب فرما، درجہ قبولیت نصیب فرما. اللہ پاک اس کلام پاک دی برکت نال ساڈے سارے دے جتنے بھی اہل حق اور اہل قرابت دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما، سب دے درجات نو بلند فرما. ایک بچی نے دن قرآن ختم کیتا، اس نے بھی میں دعا چاہیا سی اللہ پاک اس دے ختم قرآن نو قبول فرما اور ختم قرآن دی برکت نال اس نے جو آسا مرادہ نے پوریاں فرما. اس دے اور ساڑھے سارے دے خاندان دے سب چھوٹے بڑے دی مغفرت فرما. یا اللہ پاک اپنے فضل و احسان نال انہاں نو قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا مبارک فرما. یا اللہ ساڑھے سارے واسطے قرآن کریم دا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا مبارک فرما. اور اس قرآن نال تعدم آخر جوڑی رکھی اور اس خانقاہ شریف نو قرآن نال اور قرآن نو خانقاہ نال جوڑی رکھی. اللہ پاک اپنا فضل فرما، اپنا احسان فرما. اپنے جود و کرم دے نال ختمات قرآن دی برکت نال ساڑھے جو کوئی نیک جائز حاجات نے، جو کوئی نیک جائز ارادے نے پورے فرما. خانقاہ شریف اور جامع دندگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. تعمیر و تکمیل اشاعت سلسلہ دی توفیق عطا فرما. تا دیر اپنے دین دی خدمت نصیب فرما. سانوں ساڑیاں اولاداں نو قیامت تک اللہ پاک اپنے فضل و احسان نال اپنے جود و کرم دے نال مہربانی فرما کے مہربانی اور اپنے فضل دے نال اللہ پاک دین دا خادم بنا. قیامت تک ساڑی نسلاں نو دین دا خدمتگار بنا، دین دا خادم بنا. اللہ پاک ساڑیاں بچیاں، ساڑے بچے، ساڑے عزیز و اقارب، دوست احباب، محبت پیار والے مختلف مسائل دا شکار نے، مختلف پریشانیاں سے مبتلا نے، مختلف تکلیفاں بیماریاں سے مبتلا. اللہ اسی دن اس قرآن دا واسطہ دینے، اس مبارک رمضان دا واسطہ دینے، صاحب قرآن دا واسطہ دینے. ساری دنیا آخرت اچھی فرما دے، مشکلات اور پریشانیاں رفع فرما دے، تکلیفاں دور فرما دے، غماں نو، پریشانیاں نو، دکھاں نو، تکلیفاں نو راحت و آرام سکون چ تبدیل فرما دے. یا اللہ پاک سب نال زیادہ ساڈی ضرورت معافی اور بخشش دی. یا اللہ ساڑے سارے چھوٹے بڑے گناہاں نو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہاں نو تو درگزر فرما. چھوٹیاں بڑیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. چھوٹیاں بڑیاں نافرمانیاں جو جان کے کیتیاں، بھول کے کیتیاں، اللہ پاک سبھی معاف فرما دے. تو کریم ہے اور کریم دے در تو کبھی کوئی خالی نہیں مڑے. اللہ پاک اپنے کرم نال اس رمضان کریم، نبی کریم، قرآن کریم دی برکت نال اپنے فضل و احسان دے نال ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے، خطاواں تو درگزر فرما دے. اپنا خالص اور نیک بندہ بنا، اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما. سلسلہ عالیہ دی فیض و برکات نصیب فرما. اللہ پاک سانو سارے نو زندہ اسلام پہ رکھی، موت ایمان تے عطا فرمائی. یا اللہ پاک
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ پاک اس خانقاہ شریف اور جامع نال جو لوگ محبت رکھ دینے، عقیدت رکھ دینے، تعلق رکھ دینے، دنیا دے کسی کونے چ موجود نے، اللہ پاک انہوں نے اپنا فضل فرما۔ جو لوگ مخالفت کر دینے، حسد کر دینے، تکلیف پہنچان دی کوشش کر دینے، نقصان پہنچان دی کوشش کر دینے، اللہ پاک انہوں نے شرطوں خانقاہ شریف اور خانقاہ شریف دے خدمتگاروں محفوظ و مامون فرما۔ اللہ پاک انہوں نے شرور تو سانو سارے نو محفوظ فرما۔ اللہ پاک انہوں نے اپنی کنا کماں چ مصروف کر دے، ساڑی یاد ہی بلا انہوں۔ یا اللہ پاک ساڑے مشائخ جو دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما۔ انہوں نے اولاداں دنیا تو ازواج چلیاں گئے، انہوں نے مغفرت فرما۔ حضرت صاحب عری پور والے علامہ قاضی عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا تو قریب چلے گئے، اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرما، انہوں نے بخشش فرما، انہوں نے درجات بلند فرما۔ میرے والدین کریمین دی خاص طور پہ مغفرت فرما۔ شیرہ ہے بچی، ایک بھائی فوت ہو گیا سی چھوٹا، انہوں نے مغفرت فرما۔ جو خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میری اماں جی عزیز و قارب تعلق واسطے والے دور پار دے نزدیکی قریبی بعیدی اور میرے نال دو محبت تعلق رکھنے والے، میں جس جگہ تے جمعہ پڑھا اس جگہ دے گانڈ گوانڈ قریب و دور والے لوگ جو میرے نال محبت تعلق رکھ دے سن، یا ساڑی مسجد دے جو نمازی سن، دنیا دے چلے کہ اللہ سب نو بخش دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری امت دی بخشش فرما، ساری امت دی مغفرت فرما، ساری امت تے رحم اور فضل فرما، ساری امت دی اصلاح اور حفاظت فرما، ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک یہود و ہنود دے ہتھ کنڈیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ امریکہ اور اسرائیل مل کے مسلمان ملکاں نو مارن دی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ بظاہر تے ایران دے خلاف نظر آ رہے ہیں، لیکن انہاں دے مقاصد بہت گندے اور برے محسوس ہوندے نے۔ اللہ پاک ایران نو بھی بچا، سعودی عرب نو بھی بچا، دیگر جتنے بھی ممالک نے اسلامی سارے دی حفاظت فرما، بالخصوص پاکستان نو اپنے فضل و احسان اور جود و کرم دے نال انہاں سارے دے برائی ہٹ کرنے تو محفوظ فرما۔ اللہ پاک انہاں دناں دے وچ افغانستان مسلمان ملک کے انہوں نے ساڑا جھگڑا ہو گیا، مسلمان آدھے تو مسلمان مر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان نال افغانیاں نو ہدایت عطا فرما، اور یہودیاں اور عیسائیاں اور ہندوؤں دے جنال مل کے مسلمانوں دے نال پاکستان دے نال چپ کلش کر دینے، لڑائی کر دینے، جھگڑا کر دینے، نقصان پہنچا دینے۔ اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے اور اس جنگ نو راحت اور آرام، سکون اور خیر نال بدل دے۔ مسلمانوں نے پوری دنیا ایک دوسرے نال اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں دے ہتھاں تو بچا، ملک پاکستان نو کامیاب رکھی اور اس نو فتح یاب فرمائی۔ اللہ پاک اس دی حفاظت فرمائی ملک دی، جس طرح تو رمضان مبارک جے مہینے جے مبارک مہینے چے ملک عطا کیتا، اسی طرح جب تک رمضان قائم ہے اس پاکستان میں قائم رکھی۔ یا اللہ پاک کسی تیری عاجز مسکین بندے ہیں، ساڑیاں بہت ساری آساں نے، بہت ساری ضرورتاں نے، بہت ساری کمیاں نے، اپنی رحمت نال پوریاں فرما دے، ساڑے وسائل پیدا فرما دے، مسائل نو حل فرما دے، مصائب نو دور فرما دے، دنیا آخر دیاں جو آسانے پوریاں فرما دے، اپنے نیک لوگاں چ زندہ رکھ، نیک لوگاں چ موت دیویں، نیک لوگاں چ اٹھاویں قیامت وال دین، اپنے نیک لوگاں دے نال شامل کر کے اپنی جنت الفردوس نصیب کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب نصیب کریں، آپ دی ہمسائیگی نصیب کریں۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین،
تیرے کو ہر اس نعمت دا سوال کرنے، ہر اس خیر دی طلب کرنے جس طرح تیرے انبیاء علیہ السلام، تیرے نیک پاک لوگوں نے اور تیرے حبیب کریم نے سوال کیتا، ساڑھے سوالوں نے پورا فرما۔ ہر اس شرط تو پناہ مانگنے ہیں جس شرط تو تیرے حبیب کریم، دیگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے پناہ مانگی، سانو برا نصیب فرما دے۔ سانو ساڑھے دوست احباب نو اللہ پاک ذکر فکر دا شوق نصیب فرما، قرآن نال وابستگی نصیب فرما، قرآن سنن سناون دی، سمجھن سمجھاون دی توفیق عطا فرما، رمضان مبارک نو ضائع ہون تو بچاون دی سانو توفیق عطا فرما، رمضان ساڑھے کل ناراض نہ جاوے، خوش جاوے اللہ پاک۔ میرے مالک و خالق یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، سانو سارا نو متحد فرما، اپنی یاد اور اپنی لقاء دا شوق نصیب فرما۔ اللہ سائیں آساں والا دی آساں پوریاں فرما، جو کوئی مسلمان جنوں انس دنیا تو چلا گیا سب دی مغفرت فرما، آدم علیہ السلام تو لے کے ان تک جو مسلمان آئے اور قیامت تک جو آن کے سب دی مغفرت فرما دے، سب دی بخشش فرما دے۔ اللہم یسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا ودمر تقصیرنا ودمر اعداءنا واعداء الدین۔ اللہم یسر لنا امورنا والراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا۔ اللہ پاک ہے عاجز مسکین فقیر بیمار ہے، تکلیف چ مبتلا ہے، دقت چ اپنے فضل و احسان علیہ سے اپنے عاجز بندے نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تا دیر اپنے دین دی خدمت نصیب فرما، علم عمل عمر رزق مال جان اولاد بے شمار برکتاں عطا فرما۔ اللہ میرے بچے میرے نال محبت رکھنے والے، میرے نال خدمت رکھنے والے، میرے نال جڑے ہوئے جو بچے نے برخودار نے، میرے اپنے جو بچے نے، اللہ باقی انہوں نیک بنا۔ چھوٹا بچہ ہے برخودار ہے بدرالدین احمد، اس نے اپنے فضل و احسان نال دینی دنیاوی علوم نال بہرمند فرما، انبیاء اولیاء دا وارث فرما، علم عمل عمر رزق برکت عطا فرما۔ اللہ پاک بچیاں قرآن سنا رہی ہیں، میرے بچے قرآن سنا رہے ہیں، انہوں نے کامیاب فرما، انہوں نے نسلوں نے قرآن نال جوڑی رکھی، قرآن یاد کرن دی انہوں توفیق دے، قرآن نال محبت نصیب فرما، قرآن دا ذوق نصیب فرما، اپنی اس مبارک کتاب اور مبارک کلام دی حلاوت نصیب فرما۔ جو اس عاجز مسکین دے دل جی تو قرآن کریم نال محبت اور ذوق و شوق پیدا کیتا، اللہ اپنے فضل و احسان نال اس نال 1000 گنا زیادہ انہیں سارے نصیب فرما۔ کل تو حسان احمد نے برخودار نے سنانا ہے، حفصام احمد نے بھی سنانا ہے مراقبے دے اندر، اللہ انہوں کامیاب فرما، اپنی قرآن انہوں نصیب منج فرما، ساری زندگی قرآن اور صاحب قرآن دی خدمت نصیب فرما، دین دی خدمت نصیب فرما، دنیا آخر دیستان دے مین اللہ پاک۔ قاری صاحب سالہ سال تو قرآن سنا رہے نے، خانقاہ شریف دی خدمت کر رہے نے، تو طلباء کو پڑھا رہے نے، اللہ ادھا دیکھ والدین تیرا رحم فرما، ندیاں سبرادہ نورا کر، عزت آبرو قائم رکھی، مال جان اولاد دی خیر رکھی، ندی اولاداں جو نسلہ جو اللہ پاک ساری زندگی حفاظ قرآن دین دے عالم دین دے خدمتگار پیدا فرما۔ یا اللہ سے خانقاہ شریف چرہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارا نو ہدایت دے، اپنے دین دی خدمت دا ذوق شوق عطا فرما، ذمہ داری اور اخلاص نصیب فرما، اپنے دین دی اخلاص اور ذمہ داری دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ بچے سنا دے بنے قرآن پاک، قاری ساجد بھی سنا رہے ہیں، دیگر بھی سنا رہے ہیں، میری اہلیہ بھی سنا رہی ہے، دوسرے بچیاں اتے سنا رہی ہیں بہت ساریاں، اللہ پاک 8-9 ٹولیاں اتے سنا دیاں پہ گئے، 3-4-5 ٹولیاں تھلے سنا دیاں پہ گئے، اللہ انہیں سارے نو کامیاب کر۔ جو کھڑے دے بیچارے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھڑے رہتے رہے، ڈگ دے ٹہنے رہتے رہتے، اللہ انہیں نو کامیاب فرما، انہیں نہیں کہیں کہ بچے نہیں برکت نالی ساری دنیا آخرت سواد دے۔
اللہ کریم جو لوگ خانقاہ شریف اور جامعہ دی خدمت کر دیں اللہ تو انہوں نے خدمتگار پیدا فرما، اس عاجز دی جو خدمت کر دیں اللہ تو انہوں نے خدمتگار پیدا فرما، انہوں نے نسلوں کو قیامت تک آباد فرما۔ میرے اللہ جو لوگ میرے تکلیف اور گزان پہنچا دیں اللہ انہوں نے شرطوں مینوں اور میرے نال مخلص لوگوں نے محفوظ فرما۔ بیماری دے عالم تکلیف دے عالم جو لوگ میری خدمت کر دے کر دے بار دے میرا خیال رکھتے رہے دھیان رکھتے دے کوڑیاں کسلیاں گلاں میری برداشت کر دے اللہ باقی انہوں کسی گل نہیں چھوڑ نہ دے میرے کوئی کمی نہ دے نہ دے بال جان اولاد کی بہت ساری برکتیں نہیں جو تیرے کو منگڑی نہ دیتی رکھی تیرے احسان وچ کیڑی کمی ہے میرے مالک ہے تو بڑا ارحم الراحمین ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے میرے مالک۔ ساڑھے مشایخ دی خانقاہاں نوں آباد فرما، انہاں دی اولاداں نوں نیک کر، انہاں دی اولاداں نوں اولاداں عطا فرما، انہاں نوں قیامت تک آباد رکھی، انہاں دی خانقاہاں نوں انہاں دے اداریاں نوں اللہ پاک قیامت تک آباد رکھی، انہاں دی اولاداں نوں اسلاف دا نمونہ بنا، اپنے بڑیاں دے نقش قدم تے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک اپنی رحمت دینا میرے مالک میرے مولا جو لوگ دعا واسطے حق دینے انہوں دی دعا مستجاب فرما۔ بے شمار لوگ دن رات اس فقیر عاجز نو مل کے کوئی فون دے ذریعے کوئی واٹس ایپ دے ذریعے میسیجاں دے ذریعے مختلف دعاواں دا حق دینے اللہ انہوں دی آسان پورا فرما، انہوں دی کرم فرحم فرما۔ کوئی لوگ دعائیاں لین اتھوں ہم دینے، کوئی دعاواں لین ہم دینے، کوئی دم تعویذ لین ہم دینے، کوئی ذکر فکر واسطے ہم دینے، کوئی قرآن واسطے آن دینے اللہ پاک سب دی حاضری نو قبول کر میرے مالک میرے رحمان مالک میرے مولا سب نے آسان پورا فرما۔ جو اس دروازے تو اندر آئے نو خالی نہ موڑی رحمت دی خیر پا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادک الصالحون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادک الصالحون انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر موتنا موتى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات۔ یا اللہ پاکستان کا شریف دے معاملات نو آسان فرما، تعمیر و تکمیل دی توفیق عطا فرما، علی شان مسجد بناون دی توفیق عطا فرما، اور جو مساجد مدارس ادارے بنان دا شوق کی ساجد اپنی رحمت نال میری زندگی جی پورا فرمائیں، جو کو مسائل نے انہوں حل فرما، جو مسائل نے پیدا فرما، جو مسائل نے انہوں دور فرما، مصائب و علامت و نجات عطا فرما، اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة وثبت قلوبنا على دينك اللهم احسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد يا قوي يا عزيز يا سلام يا مؤمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ پاک سانو سارا نو حرمین شریفین دی بعد قبولیت والی حاضری نصیب فرما اللہ پاک بعد قبولیت والی حاضری نصیب فرما یا اللہ پاک حرمین شریفین دی رونقاں نو قیامت تک جاری و ساری فرما اللہ پاک حرمین شریفین دی حفاظت فرما اپنے فضل اور احسان دا معاملہ فرما جو تیرے کل مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ساڑیاں ضرورتوں تو زیادہ سن عطا فرما دوسرے دی خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ پاک بخیلاں تو بچا سخیاں دے نال تعلق رکھن دی توفیق عطا فرما دنیا تے بھی سخاوت نصیب فرمائی قیامت نو بھی سخیاں نال جوڑ نصیب فرمائی اللہ پاک اپنا فضل احسان فرمائی اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم